ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر. الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد في الدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية قاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة
ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه أكبر إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا إله إلا الله والله أكبر. الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا والموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن
ربه جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والليل لكل ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على التي تطلع على التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم
ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وغير للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك الأبتر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته سيصلى نارا ذات لهب وامرأته وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل
صل على محمد وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة. الله محمد وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عما كان منا في تلاوته من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غيرها ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعديل الأعضاء والقلب واللسان. وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان، ولا تختم لنا بالشر والشقوة والضلالة والطغيان. ونبهنا قبل المنايا عن نومة الغفلة والكسلان. وآمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن حقر الديدان. وبيض وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران. ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات. وثبت أقدامنا على الصراط واسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار محمد عليه الصلاة والسلام. وأكرمنا بلقائك والفرقان، وأعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان. وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم صل على محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة القرآن، واكسنا بخلعة القرآن، واهدنا بهداية القرآن، واختم لنا بتلاوة القرآن، ونور قبورنا بنور القرآن، واحشرنا مع أهل القرآن. ونجنا من النيران بشفاعة القرآن، وأدخلنا الجنة بكرامة القرآن. وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شافعا، وعلى الصراط نورا، وفي الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما، بفضلك وجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا كشفته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصر سلطاننا إمام المسلمين نصرا عزيزا دائما، واجعل علماءه
ووكلاءه ووزراءه بالقرآن العظيم ولا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا اللهم قهر أعداءنا وأعداء الدين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين اللهم بلغ وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم إلى روح سيد المرسلين وإلى أرواح آله وأولاده وأصحابه والتابعين أجمعين وخصوصا إلى روح Umar bin Ambuh, Jahrani bin Salman, Nurjana bin Haji Zaini, Urusmadi bin Haji Mansur, Hasan bin Haidib, Jamrud bin Ismail, Samun bin Satar, Rawiyah bin Haji Satar, Abdul Bakan bin Fadli, Jainur bin Tadam, Haji Dulisa bin Isun, Mansah bin Haji Muhammad, Muhammad Ikib Yunus bin Haji Ramli, Haji Maryam binti Sam'un, Kamariah bin Jantara, Bakian bin Busri, Haji Bariyah bin Busri, Nilawati bin Sabriansah, Siti Jariyah bin Haji Ail, Kursiah bin Lakat, Ijan bin Mawi, Arba'inah bin Juli Saman, Rasidi bin Jarman, Haji Mahrumsah bin Asam, Tarmizi Hamzah bin Jamhari Nasir, Mukri bin Haji Masidik, Haji Samsul bin Katibin, Haji Talib, Masitah bin Masri, Kamsinah bin Juni, Darsiah bin Amil Hasan, Masrah bin Curung, Muhammad Sarjani bin Sari Ali, Adit bin Bulan, Jakin bin Ganjil, Basir bin Ganjil, Ismin bin Ijam, Ismail bin Ijam, Usman Syukur bin Abdul Syukur, Ismail bin Syukur, Haji Sahlan bin Bustami, Haji Naluh bin Haji Sabran, Anang bin Haji Aman, Muhammad Komsin bin Sukijan, Haji Muhammad Mugini bin Abdul Wahab, Syarifah bin Abdul Rahman, Jarfa'i bin Kifli, Haji Salabia bin Masri, وإخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات عامة أجمعين يا رب العالمين استجب دعاءنا بحق من أرسلته رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على أسعد وأشرف نور جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Yang kami hormati seluruh ibu-ibu pengajian yang alhamdulillah bisa berhadir pada hari ini. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita diberi kesehatan, diberikan izin untuk bisa melaksanakan khotaman Al-Quran. Alhamdulillah, khataman kali ini kita bisa 2 khataman. Cita-cita ulang tahun semalam, alhamdulillah Allah mengabulkan pada tahun ini. Alhamdulillah. Bagian orang Al-Quran itu ialah dia bisa khatam Al-Quran. Kalau sudah khatam, duit atau harta benda itu kan ada artinya. Ya alhamdulillah, mengucapkan terima kasih loh yang sebenarnya bisa melaksanakan untuk tahun ini 2. Mudah-mudahan selanjutnya kita bisa lebih banyak lagi bisa menghantamkan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat beserta pengikut beliau hingga akhir zaman. Di sini ulun mengucapkan maaf sebesar-besarnya lawan buat pian seberataan tahun ini kita banyak libur ya lah. Sedih apa
kesibukan kita masing-masing. Iya. Lawas buhan kian kada mengajar. Padahal lapah nam ajar, tapi kebahagiaan belajar itu nah. Lang kata kalau dibandingkan, bayangkan pian mulai jam 2 sampai jam 10 malam, jam 9 malam ajar apa itu. Kalau ada Jumat itu, alhamdulillah Allah akan memberi penyakit. Kada sakit pinggang, kada garing, kada. Itu berkah Al-Quran yang rasakan. Alhamdulillah, kada ada berkah banget segala itu. Apa kehendak itu alhamdulillah dipenuhi Allah. Ya walaupun kada langsung, tapi alhamdulillah itulah berkah. Kawan pun di tengah Quran pun merasakan berkat Al-Quran yang kada bisa kemana-mana, alhamdulillah bisa kemana-mana. Itulah berkah. Mudah-mudahan buhan pian yang sudah ulun ajarkan pulang pada orang lain. Ya Allah, sudah bisa diajarkan. Umur kan kita kada tahu. Siapa tahu udah mengajar yang habis umur. Siapapun harusnya. Ya kalau buhan pian dimohon kayaknya kalau sudah bisa diajarkan. Ini yang belajar laut ulun kada mamanya aja, anaknya ya juga seperanakan belajar. Alhamdulillah anaknya bisa, mamanya bisa. Alhamdulillah. Yang ini nah yang kita apa yang kita harapkan. Jangan anaknya bisa main, jangan Al-Quran jangan ditinggalkan ya Allah. Jadi kalau bisa sudah membaca Al-Quran, jadi di rumah itu diusahakan supaya paling kada kampung kita aman dengan bacaan Al-Quran. Ya Allah, paling kada rumah kita terang, dia kada seterang lampu apa melihatannya, tapi kan penerangannya Allah yang memberi. Jadi mudah-mudahan ilmu yang Allah berikan ini bisa ajarkan pulang melawan orang lain. Ulun minta maafnya selama mengajar itu luar penyarikannya buat dia. Semakin setahun semakin penyarikan ulun mengajar. Karena merasa kalau sudah padahkan sudah bertahun-tahun itu harapan tuh bisa. Kada buhan pian aja anak pian pun nama aja ulun sarki. Karena kalau kada bisa-bisa itu berarti kada membacai. Al-Quran itu kalau hanya anak belajar, hanya dibaca itu kada kawa. Jadi dibacai dulu Al-Qurannya. Boleh itu padir tapi didarasi. Kalau anak-anak di sekolah kan kayak itu, bacai dulu. Nah jadi paling kada mengajinya itu lancar. Kayak hataman hari ini, padahal nang ulun tahu seberatan itu bisa membaca, tapi hari ini salah. Berapa tahun sudah ulun madam hataman, salah seberataan. Kita maklum karena ini gugup, ya Allah. Kalau sapian pun bukan gerajajin gugup. Gugup itu mengalahkan seberataan. Seberataan salah. Mahati orang mengajari salah, padahal kada gugup ya Allah. Apalagi hari ini karena syuting pulang hari ini kita. Maginnya kita ya kalau. Tapi kada bapak ulun maklum. Yang di belakang itu boleh ulun tertawakan karena belum pernah merasakan maju di depan. Membaca tahu maka rasa jangan buka bisa menyangkapi tahun kaina hadangi. Siapa pulang hataman? Ya kalau gilirannya kaina ada. Tahun kaina banyak. Tahun kaina kan semakin sedikit yang membaca itu, soalnya semakin tahun tuh semakin bisa udah mengaji, jadi semakin banyak yang membaca Al-Quran itu harapan semakin banyak kita bisa menghatamkan Al-Quran. Hari ini buan biar merasakan kayak orang membaca apa yang orang kematian biasanya yang Quran muqaddam ya halal. Nah 3 juz hari ini dia tahid, tahun tadi dapat 2 juz, tahun ini 3 juz. Kayak itu tuh orang membaca muqaddam. Jadi bari orang itu jangan sedikit merasa seorang membaca 3 juz batis kehiga ada pas lapahnya. Mahati nyaman membaca Al-Quran ya Allah. Apalagi yang kada bisa paliur ya liur sabu seorang ya kalau rajin yaitu suka duka kita belajar Al-Quran. Banyak guru mengaji tapi pian tata mami yang penyarikan kenapa kada tahu jaulun. Banyak aja orang jaulun silahkan jaulun selama wan kada dan silahkan banyak belajar ke lain.
aku belajar orang menerima aku nih belajar naik kita uang jauh nggak ada tahu sih pak kalau orang tali orang melajari kan tahu aku tali orang ada jauh melajari nah itu kita kada tahu karena apa buhan biar jadi kata jibanar belajar hakun maantri hakun barabah hakun kaguring menghadangnya iya kalau di Belatar nah padahal belajar lain ada banyak muridnya kan cepat mengaji nah itu ya alhamdulillah pian dibukakan hati hendak belajar Al-Quran ya. Mudah-mudahan artinya kita ini terus saja kada ampih-ampihnya belajar Al-Quran ini bangsamu kita kayaknya ya kalau apa pian hendak membawa sepeda motor meninggal kada nah, bawa baju kada bawa emas kada ini pisangmu kita paling kada pian bisa membaca Al-Quran bisa sembahyangnya Fatihahnya bujur ya Allah nyaman aja belajar Fatihah jaraknya nyaman rasanya wadah ulun berapa setahun ikroh aja sudah belajar nggak bisa ulun pisah-pisah hurufnya salah dua padahal orang itu tahu mengaji bisa tapi sedang anda ke ikroh salah hurufnya kan ingat lagi antara ha ja lawan kho ada tahu belum ada tahu juga hurufnya kan nggak tahu seorang kalau bapak ya kalau kadang biasa mendengar kadang kayak sa kadang biasa ya kalau kayak za pada ulan pasti kan kalau jagung jawo jaring nggak tahu benar jagung kalau gue jadi ya itu yun jagung nah itu kita kadang bapak itu mau pampakan bagus supaya nyaman menyatakan nah itu jawo anu sak sindok nah itu malah ngan besendok sendok sendok jadi karena biar mengajarkan orang lain kayak itu juga kalau bisa lebih bagus dari mengajarkan kayak apa caranya orang itu bisa memahami kita tuh kadang bingung juga 2 tahun ngelajari kada naik ikro itu aja ya lo kayak apa karena tahu juga ubah pulang ke sini nah itu jadi itu suka dukanya jadi ini terpaksa imbah hari raya ini kita libur dulu libur panjang bulan bian sampai kena ulun datang so silahkan sama anak belajar kemana kalau kayaknya di rumah ada terbaca silahkan anak merasani guru yang lain kan silahkan ya kalau tapi keadaan belajar sama kawanan silahkan juga bagus juga nah, itu. Jangan sampai hilang karena ulun datang bahasa pulang mengulangi labar pulang yang penting di rumah itu dibacai ini jadi penglaus boy jadi labar pulang bahasa alim mengaji ya Allah nah jadi harapakan pian yang sudah bisa ajarkan naon anak pian naon kemanakan naon siapa tapi jangan pada asih banyak akun udah pian juga nah iya juga anak pulang kamu ada ya kada apa-apa ulun tapi kalau kita bisa ajarkan kok nambah karik ayo karik ya pak syak kali yang belajar apa yang dengan karena mangga bulan main baca nah itu jadi kalau mengajar jangan nanggung bagus sama sekali jadi hasilnya bagus bukan pian hasilnya bagus karena kalau di sekolah pun bagus karena cara mengajarnya sama jangan mantang orang tua malah gue ditagur jadi kada kawa siapa yang belajaran kita hakun lawan anu kita cara kita mengajar kan pinkan tuh artinya kan orangnya umurnya lebih kan jadi masalah biar tak paham jadi masalah terus nah itu kan hakun belajarnya kayak apa orang tuh caranya harus dibaguskan jadi alhamdulillah ini tadi ada yang hatam sekali ada yang hatam 2 kali ya Allah ada yang 3 kali ya lah nah ulun dengar nah hatam sekali tadi yang tahun ini 2 kali lebih bagus membaca hurufnya walaupun hari ini salah terjadi masa tapi kan jadi lebih bagus ulun pesan kalau membaca Al-Quran itu kita santai aja kalau usah kayak menjaga anak kemana ingat itu kalau kita membaca laju kita ini tahu puntal hurufnya ya kalau antara ja lawan za kayaknya tak sama kayak ja lawan za nah halizau ada dajahnya di mana
zanya kade papa pian artinya nah hanyar belajar ulun suruh pun tartil ngarannya membacanya supaya tahu ini huruf ja ini za iza ja itu kan za lawan ja para. Nah hati-hati karena sin lawan shin ada mana aja. Nah itu kan lain. Kadusa pian ulun hajajin yang sudah artinya sudah hafal ulun wah ini belajar pulang ulun lambati. Jadi kita tadinya kita mendengar huruf kita lebih jelas. Jangan belalajuan, santai aja. Oh kan itu juga santai aja. Ibu Jun kada kemana-mana. Santai aja dalam membaca. Ya kalau santai jadinya pas. Itu kita kalau sudah patuh laju membaca Al-Quran suruh lambat. Ya kalau bisa mau biar bisa. Nah dilambati gerulun kada apa-apa. Nyaman benar bacaan yang lambat. Jadi biar sedikit, biar sejus saja membaca tapi lambat kan nyaman ya Allah daripada setengah juz laju. Pilih mana boleh biar. Nah artinya membaca tartil itu pun harapan. Amunnya kawa yang kegiatan kayak ini kita terusakan ya Allah. Nggih tahun-tahun kayaknya hataman pulang kita terus pulang biar aja mah antri pulang. Tahun ini alhamdulillah kayaknya lebih banyak nama ngaji. Napa dilihat di antri 35 ada yang sampai datang tulis hilang. Oh sampaknya datang. Oh boleh berarti ini kayak Allah ini datang pulang. Aku tadi nomor ya lah. Nah ada apa? Alhamdulillah artinya semangat untuk belajar Al-Quran itu tinggi. Aku aja jam 7 datang. Tahu haji jam ulun majar tuh jam 9. Kecuali ada yang halus itu ulun kesampat kalau lain bisa hujan atau apa. Nah takat doang tuh datang sampai alhamdulillah semangat yang kayak itu yang kadang-kadang kalau kita tukar di pasar. Ya kalau pada ada harganya artis ngaji udah rasi dulu aku paling padahal ulun sampai jam 2 aja lagi. Nah, yang ini ulun aku sampat jam 2 paling lawas tahun sepabila ulun sampai jam setengah 3 lapahnya. Iya masalahnya nang mengaji ini masih banyak na ikro, masih banyak na juz ama. Ini alhamdulillah sudah banyak yang Quran. Yang Quran itu mengaji selima muka atau seperapat. Ya bahasanya seperapat, itu seperapat. Apalagi yang sudah 2 kali hatam, wah teraju benar. Yang sekali hatam, ya Allah karunia. Oh pada kerasannya kok ikrar juz ama sekali lihat. Karena tadi sudah kita mengaji yang sudah kita ranjah kita bulik itu nyaman ya lah. Nah kada kerasaan demikian. Jadi mengkau dibagusin pulang tapi jangan kalajuan tadi pesan. Innya kadang-kadang ngaran. Innya kadang-kadang ngaran. Orang innal ada kawa dibagusi. Pahalanya hendak banyak tapi membaca beberapa itu ada kawa. Nah itu. Ini sayang kalau kanan sekolah kan nyaman. Ada kami pelajaran tajwidnya. Hendak mempelajari tajwidnya dan kita waktunya kan ada. Jadi tahu buat pian i non nambatan tasydid itu harus dibacaran lawas. Ya Allah harus dirandam. Maka pun pian rancak ke kamu. Ini hilangnya aja nanti dirandam siapa? Kayak namim bertemu apa? Tuh ada waktu kita mau ajar aja, ada yang ngaji aja. Ya jadi artinya ulun minta maaf selama ulun mengajar banyak kesalahan ulun, banyak kekurangan ulun minta maaf. Ada pengerencana ulun mudahan Tuhan pian artinya bisa sebelum ulun berangkat kena ulun minta khatamun Al-Quran sahataman. Tapi kena waktunya kada tahu mungkin dalam minggu-minggu sebelum ulun tulak tuh. Ulun hendak artinya keberangkatan ulun ini diiringi lawan Al-Quran. Mudahan dengan bacaan Al-Quran itu banyak kemudahan itu banyak. Jadi ulun yang memulai siapa tahu iba ulun kena ada hendak berangkat dimulai dengan hataman Al-Quran. Kita mau mulai itu mana? Ya kalau kita anu dulu membuka jalan dulu. Jadi kena ada ulun mahabari lawan salah satu anak Tuhan artinya ulun minta sahataman. Tapi ulun minta maaf pada kau memberi duit kena ulun. Ada kalau bisa mah kalau memberi duit mungkin banyak benar pang kurangnya
Nah, cuma ulun minta doa hembian dengan bacaan Al-Quran. Mudahan kayak ini kawan menjadi tradisi kita. Kalau orang di Jawa yang kami di pesantren kami itu apa haji acara pasti menghatamkan Al-Quran. Orang mengambil berkah dari Al-Quran. Itu jadi mudah-mudahan kita kawal jua di kampung kita mulai kayak itu. Karena ulun dulu mulai, mudahan selanjutnya kayak siapa lalu Tuhan biar semalam undu akan seberataan. Artinya Jun dan dua ulun tadi pengajian ulun mudahan yang sudah naik pulang, yang belum kalau pulang ke situ. Ya Allah, ya mudah-mudahan bukan karena rajinnya mengaji, saingnya mengaji itu membukakan jalan kawah ke Mekah di situ ya Allah. Kada tahu kita rezeki kita, kada tahu siapa kita tahu rezeki kurang kada duit itu bisa berangkat. Ya mudah-mudahan artinya. Jadi kita hanya mengharapkan lawan berkahnya Al-Quran. Ini banyak artinya diminum makan ya kalau padahal ini tadi jangan nyoba padahal pun kalau sebelakatan mengalihakan. Nah, indah wadai asalnya ya kalau wadai indah mau berkengan kumpul mau berapa habisnya bulan pian. Jangan kalau hataman itu jangan menghabiskan banyak duit, bawa banyak ramai, bawa uyah ramai kadang-kadang. Ada daerahnya uyah itu kalau orang hataman dibawa, soalnya uyah itu membungkus setiap masakan, jar itu jar kawan ulun. Jadi kadang-kadang itu jar kawan ulun di Jawa itu. Iya kalau adanya itu jarnya di daerahnya itu. Nah, ada makanan kayak ini anuannya. Kalau makanan kan dimakan habis. Nah, uyah itu kayak itu jarnya. Tapi kalau dosa itunya pian yang penting membaca aja ya. Sudah Allah kadang tadi membaca mengerti artinya, membaca nang bisa itu pahalanya banyak paling membaca yang bisa. Kita bisa pahalanya satu, nang bisa itu bisa 3. Nah itu. Jadi sayang-sayang aja mengaji. Soalnya kada bisa membaca, kada tahu hurufnya tapi inya rajin belajar. Pastinya kayaknya akhirnya bisa, tapi akhirnya itu nang tahun ke berapa kita kada tahu. Ya Allah, yang penting belajar dulu kawan di belakang akan. Ayo, berapa orang naun belajar ini dari awal kata huruf? Akui aja masing-masing. Malapahnya jar kaijah. Ya aku itu benar itu sih, kak bisa-bisaan. Besar kita jar, isa kan datang aja jar. Nah itu sampai nang mendengarkan tuh ya. Belum tidak ada aja ulun, ada aja. Nah sekalinya tahun ini merasakan banyak nang udah bisa Al-Quran. Semangat maju mundur, semangat maju mundur. Nang laos tuh apa Iqra kayak aja. Nah atau juz amma yang membaguskan juz amma jangan hati jangan bertomat ini langsung ke Quran kada bisa 2 bisa 3 kali indah nang ngalihi di Quran lapah ulun memadahi. Makanya kalau ada anak yang belajar lawan ulun jangan diambil apabila kematan jangan, yang penting bisa dulu kadang ini hatamnya tuh ada hendak hatam kada bisa kada ada artinya. Karena kan malam yang belajar udah ulun nih kan dari mana-mana juga ada dari kita nih hatam jarun gue. Kalau ada ulun jadi kami kada harap hatam ikroh aja hanya. Soalnya ulun menagur terus tapi alhamdulillah akhirnya bisa. Nah, jadi ulunnya biar kadu sama anak apabila hatam perasaan pian ini berapa tahun sudah belajar. Ya lah. Nah, itu ulun dituntut hatam tuh malah bingung. Tapi kalau bisa alhamdulillah. Kalau kanak-kanak itu sudah bisa mengaji 2,5 lembar unsur mengajinya. Nah, tahun aja anak piano sudah lancar mengaji. Ulun tuh lancar aja tagurin sekolahan. Karena tahu lagi nih mundur. Ya kelancaran seorang kan tapi menagur. Ada banyak menagurinya kayak itu. Nah, jadi kayak itu sabar aja dalam belajar mengaji. Ada aja wahnya kan aku tamat juga ya bukannya terus aku maju juga. Aku membaca juga tapi aku jangan lupa itu ya kalau mengajinya aku dapat sedikit tau. Ya, kalau dapat sedikit kenang dapat banyak kan pulang. Nah iya. Jadi mudah-mudahan jadi kita terus mudah-mudahan kena kalau hataman pulang jangan gugup.
kawang baca terus ini bisa aja jadi kan tawai lagi kita tawai lagi kalau sudah di muka ini kan ada teguran lagi santai aja biar baca kayak apa salahnya ada tegur lagi padahal salah aja ya Allah iya ada bapak itu karena gugup tadi bang ada obatnya jadi terima kasih tahun ini kena odahun habari kalau yang bahas tamun tadi lawan kena yang bahas datang kenanya kita mau mulai mengaji pulang jadi apa nih Tuhan kayaknya di rumah itu jangan kada dibacain yang pesan jadi supaya lancar terus biar kada berguru ada aja anaknya kadang nggak bisa lah daripada dia belajar anak jangan supanan ini ada anaknya yang sudah tamat mamanya belum belajar aja anak yang supanan puan pian belajar Al-Qur'an kada supanan ya lah kada supanan kalau puan pian katanya tak anu jangan supanan dia belajar anak itu jangan aku indah jangan biar aja kalau kita kada bisa belajar aja jangan memandang orang itu apa jangan kekurangan orang jangan dilihat tapi kita mengambil berkat ilmunya sekian dari ulun mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.